अच्छा जी, इधर बोंगा क्रिश्चियन साहब आए हैं काफी अरसे बाद। हेलो। जी जनाब। हाँ जी, की हाल है जी ਤੁਹਾਡੇ? ਔਰ ਸਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ A1 ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ अच्छा। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਲਾ ਯਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗਾਲਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ ਸੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? हाँ, लग सकती है उन पे सोचने भी। वाली गल है ना सर। हाँ, जी बिल्कुल सर, होनी चाहिए। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है। असल में इसकी बैक पे देखेंगे आप, एक हफ्ते बाद कोई ना कोई दूसरी स्टोरी निकल आएगी। हाँ, 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 होगी होगी, जाहिर बात है। वो किसी को तकलीफ होगी, उससे कोई वजह होगी जिस वजह से ये काम हुआ है। जी जिस बात पे ये काम हुआ है, बिल्कुल जी। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये था गालिब साहब कि अल्लाह क्या है या खुदा क्या है या भगवान क्या है? जो बाइबल में पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है या गीता वगैरह में लिखा हुआ है, वो ऐसे नजर आता है कि ये मेल है, मुज़क्कर है। तो जो भी आप पढ़ेंगे तो वो शो ये होता है कि ये मुज़क्कर है। अगर ये मुज़क्कर है और मुज़क्कर ने ये कहा है बाइबल के मुताबिक, और इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पे बनाया, ठीक है जी। अब सिर्फ सूरत पे ही बनाया, सवाल ये है मेरा, सिर्फ सूरत पे ही बनाया कि अपनी कुछ और खूबियां भी दी हैं बाइबल के इंसान को, मुताबिक? कि सिर्फ सूरत दी? जी आप मुझसे क्रिश्चियन थियोलॉजी पूछ रहे हैं या मैं वैसे जवाब दूं? जी मेरा जनरल सवाल है। देखें जी, बाइबल तो ये कहती है कि जिस खुदा की सूरत पर इंसान को बनाया गया वो मसीह था। ठीक है जी असल में मुसलमान भी कई जगहों पर यह लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, मगर ये बात समझते नहीं। ठीक है, तो ये असल में क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है कि एक खुदा था जिसकी शक्ल इंसान जैसी थी, उसकी शक्ल पे इंसान बना। ठीक है, और अगर आप तकवीन की किताब पढ़ें जेनेसिस, और उसमें लिखा भी यूं है कि उसमें कहता है कि जब वो शैतान आता है हवा के पास, तो शैतान उसे कहता है कि तू फल खा ले, तो वो कहती है कि खुदा ने हमें कहा है कि जिस दिन हम फल खाएंगे उस दिन हम जरूर मरेंगे। तो वो आगे से क्या कहती है, कहता है उसको, नहीं, जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम खुदा की तरह हो जाओगे। हाँ जी, हमेशा की जिंदगी पाओगे। हाँ, क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट फिर ये भी आगे कहते हैं, थियोलॉजियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि खुदा बनने की ख्वाहिश थी जो कि इंसान का गुनाह था। ठीक है, हाँ जी, फल को खाना। मगर बात यह है कि असल खुदा क्या है? खुदा असल में एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई रियलिटी नहीं है। बिल्कुल। इंसान जो है, इंसान क्या करता है, इंसान जब पुराने वक्तों में था तो उसे लगा कि बिजली आसमान से कड़कती है, तो कोई खुदा होगा या कोई ताकत होगी जो कि इस बिजली को जमीन पर गिराती है। तो उन्होंने नहीं, अब वो ताकत मुअन्नस होगी कि मुज़क्कर होगी? फिर इंसान, क्योंकि मुज़क्कर जो है वो मुअन्नस से, यानी मेल जो है फीमेल से बॉडीली तौर पे ताकतवर था, तो इसलिए उसने वो गॉड्स जो हैं वो मेल बनाए अपने लिए। और फिर जो अब्राहमिक फेथ्स हैं उनमें तो फीमेल गॉड का कंसेप्ट भी नहीं हो सकता। बाकी सारे जो पेगन रिलीजन थे उनमें फीमेल गॉड्स का कंसेप्ट था। क्योंकि पेगन रिलीजन जो है वो ज्यादा पुराने, जो कि फीमेल गॉडेसेस भी लाते हैं, क्योंकि हमारे पास इस बात का भी एविडेंस है कि दुनिया में आज तक सबसे पहले पूजी जाने वाली एक देवी थी। ठीक है, देवी जिसको मदर गॉडेस कहते हैं, उसके बुत हर जगह मिलते हैं। बाकी सब रिलीजन उससे बाद बने हैं, तो पहली देवी वही थी। तो वो देवी जो थी,
ایون کہ لوگ اس کو جا کے جوڑ دیتے ہیں کس سے, جب انسان ابھی تک ایگریکلچرل دور آیا ہی نہیں تھا, انسان ابھی ہنٹر گیدرر کی زندگی جی رہا تھا, تو اس ٹائم ہی یہ فیمیل گاڈیس انسان کے اندر موجود تھی. شاید اس کا کوئی میل کاؤنٹر پارٹ تھا یا نہیں, مگر فیمیل گاڈیس جسے مدر گاڈیس کہا جاتا ہے وہ ہر جگہ تھی, اور اسے فرٹیلیٹی کی گاڈیس کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے بچے ہوں اور یہ چیزیں ساری کی ساری, اگر وہ آپ سے خوش ہے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ جب انسان ہنٹر گیدرر تھا تو اس کے مذہب اور اس کا خدا اور اس کا سب کچھ بڑا مختلف تھا. پھر جیسے جیسے انسان ایگریکلچرل سوسائٹی میں آیا اور ایک وارئر کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا گیا, ساتھ ساتھ اس کے میل گاڈز بنتے گئے, اور پھر ابراہمک فیتھس کی شکل میں ہمارے پاس ایک سپریم میل گاڈ آیا. باقی ریلیجنز میں بھی ہو رہے تھے, اب زیوس بھی جو تھا وہ سب خداؤں کا بادشاہ تھا, وہ میل تھا, ٹھیک ہے. باقی اور جگہوں پہ بھی جہاں پہ بھی ایون کہ مزدق کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی میل خدا ہے, حالانکہ وہ آگ کا دیوتا تھا, آگ, ٹھیک ہے. تو یہ جیسے جیسے سوسائٹی جو ہے وہ ایوالو کرتی گئی, ساتھ ساتھ اس کے خدا اور دیوتا بھی ایوالو کرتے گئے. اب یہاں پہ ایک بڑا مزے کا پوائنٹ بنتا ہے کہ اگر وہ میل گاڈ تھا جیسا کہ بعد میں یہ ڈیولپ ہوا, تو کیا وہ سیکس لیس تھا؟ کیا وہ سیکس لیس تھا؟ نہیں, شروع کے خدا جو تھے وہ سیکس لیس نہیں تھے. نہیں, شروع والے خدا جو تھے وہ سارے سیکس والے تھے. ہاں, تو یہ والا خدا ہو گیا سیکس لیس, ٹھیک ہے نا. تو اب جو انسان خدا پیدا کر رہا ہے سیکس لیس, انسان بھی تو پیدا ہو رہے ہیں نا سر جی سیکس لیس, تو وہ پھر جو موجودہ خدا اس کے زیادہ قریب نہیں. دیکھیں یہ ابراہمک فیتھس کے اندر نا تھوڑی سی جو سیکس سے مخالفت کی باتیں ہیں نا, ان کی وجہ سے بھی خدا تھوڑا سیکس لیس قسم کا نظر آتا ہے, کیونکہ یہ بنائے تھے جن کو کہتے ہیں پیر فقیر ٹائپ کے لوگوں نے یہ مذہب بنائے تھے, اور وہ شاید وہ لوگ کہیں نہ کہیں جو تھے وہ ہومو سیکشولز ہو سکتے ہیں, اور وہ جو تھے وہ ان کو غصہ تھا سوسائٹی پہ, اس لیے انہوں نے عورتوں کے ساتھ سیکس کرنے کو ایک گناہ کے طور پہ بجایا. جیسے کہ کرسچینٹی تو سیدھا سیدھا کہتی ہے کہ جی جو ہے نا ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے, ایون کہ میاں بیوی کے ملاپ کو بھی وہ گناہ ہی کنسیڈر کر لیتی ہے. تو یہ باتیں ہیں, مگر یہ ایوولوشن ہے ریلیجن کی, آہستہ آہستہ پھر چینج ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کرسچینٹی پہ پال کا بہت بڑا افیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہودیت پہ بھی میرے خیال ہے کہ عزرا اور اس طرح کے اور کچھ نبیوں کا کانسیپٹ کافی افیکٹ ہے, ہو سکتا ہے. یہودیت میں ویسے خیر خدا کو ایک بالکل انسان سے علیحدہ طرح کی چیز مانا گیا ہے, اس لیے خدا انسان کے سیکس کو بہت سی صورتوں میں ٹھیک سمجھ لیتا ہے, بہت سی صورتوں میں غلط. یہ بڑی لمبی بحث ہے, کیونکہ یہودیت کا جو خدا ہے بیسیکلی وہ گاڈ بھی سیکشول پاور کا ہی تھا. جو بال ہے نا, بال, وہ سیکشول پاور کا خدا تھا. جیسا کہ جب وہ ابراہم کو 100 سال کی عمر میں بیٹا دیتا ہے تو وہ اصل میں یہ شاعر کر رہا ہے کہ ایک 100 سال کے بڈھے سے بھی میں جو ہوں وہ بچے پیدا کرا سکتا ہوں. پھر جب وہ سدوم اور مورا کو سزا دیتا ہے تو وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں صرف ایک طرح کے سیکس کو اپروو کرتا ہوں, وہ مرد اور عورت کے درمیان سیکس ہے. پھر وہ لوط کو اسی کی بیٹیوں سے اولاد دے دیتا کیونکہ وہ اولاد کو نسل کو چلانے میں یقین رکھتا ہے. جیسے بار بار وہ ابراہیم سے یہ وعدہ کرتا ہے, یعنی ایک تھیم بار بار نظر آتا ہے جو ہے نا بک آف جینیسس میں, کہ جی خدا جو ہے وہ اولاد پیدا کرتا ہے. خدا جو ہے میں تیری اولاد کو زمین آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا. تو یہ جو خدا ہے بیسیکلی یہ بھی ایک ریپروڈکٹیو پاور کا خدا ہے جو کہ ایل کے طور پہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی صحیح ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, دوسری چلے ٹھیک ہے اوکے. میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ میں نا اس پہ ورک کروں گا, وہ جو حبیب مسلمہ تھا جس نے اپنا قرآن لکھا تھا. ہاں وہ مگر مجھے ٹائم نہیں ملا, میرے ذہن میں نہیں رہا. سیدھی جو بات ہے مسلمہ کذاب کے بارے میں بالکل وہ میں کروں گا, دیکھوں گا پھر اس کے بارے میں. ہاں جی سر, اس نے سنا ہے کہ اس نے محمد صاحب سے اچھا قرآن لکھا تھا اور اس کے بھی بڑے فالوورز ہو گئے تھے, بہت زیادہ فالوورز تھے اس کے, اس کا باقاعدہ کعبہ بھی تھا. ہاں جی, تو اس پہ اگر آپ دیکھیے گا یہ
बहुत दिलचस्प टॉपिक होगा अगर इस पे आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो। वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। हाँ, टॉपिक आपने अच्छा जी याद प्लीज। दिलाया। ठीक है, चलें। हाँ जी ठीक है, चलें, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।